As you know, the governments of the United States and Cuba have been holding discussions on the normalization of relations since December 17th, when President Obama changed directions in U.S. policy towards Cuba. President Obama and Castro agreed on the historic occasion to restore a relationship severed some 54 years ago and to work towards reestablishment of diplomatic relations and reopening of embassies in each other's countries. Since then, our governments have met regularly and have been in constant contact to define the conditions under which these embassies would operate. This has not been an easy task, given our complicated history. On the past 2 days, we met with Cuban officials to discuss the reestablishment of diplomatic relations between the United States and Cuba. This round of talks was highly productive. We will persist, inspired by the conviction that engagement and not isolation are the keys to moving forward. We have made significant progress in the last 5 months and are much closer to reestablishing relations and reopening embassies. These are the first steps in the long process of normalization that will allow us to better represent U.S. interests and increase engagement with the Cuban people. I am very thankful for our negotiating teams, including Director General Josefina Vidal and José Ramón Cabañas, Chief of Mission of the Cuban Interest Section in Washington, who continue to work tirelessly to help move us forward. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Como ustedes saben, los gobiernos de los Estados Unidos y de Cuba han mantenido conversaciones sobre la normalización de las relaciones desde el día 17 de diciembre, cuando el presidente Obama cambió la dirección de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Los presidentes Obama y Castro acordaron en esa histórica ocasión restaurar la relación interrumpida hace casi 54 años y trabajar hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de las embajadas en los respectivos países. Desde entonces, nuestros gobiernos se han reunido con regularidad y se han mantenido en comunicación constante para definir las condiciones bajo las cuales funcionarán sus embajadas. Esta no ha sido una tarea fácil, teniendo en cuenta nuestra complicada historia. En los últimos 2 días nos hemos reunido con funcionarios cubanos para hablar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Esta ronda de conversaciones fue sumamente productiva. Seguiremos adelante inspirados por la convicción que el trabajar de manera conjunta y no aislada es la clave para continuar avanzando. Hemos realizado adelantos importantes en los últimos 5 meses y nos acercamos cada vez más al restablecimiento de relaciones y a la reapertura de las embajadas. Estos son los primeros pasos de un largo proceso hacia la normalización que nos ayudará a representar los intereses de los Estados Unidos y mejorar nuestro acercamiento al pueblo cubano. Estoy profundamente agradecida para con nuestros equipos de negociadores, incluyendo a la directora general Josefina Vidal y a José Ramón Cabañas, jefe de misión de la sección de intereses cubanos en Washington, quienes incansablemente han trabajado para ayudarnos a avanzar en el logro de nuestros objetivos. Thank you. Good afternoon. Did you reach any kind of agreement on what constitutes interference in one's internal affairs under the Vienna Convention? Do you have any type of agreement with regard to the travel of diplomats in Cuba, with regard to the courses that are given at the U.S. interest section? And would the United States on that level be willing to coordinate those courses through the Cuban government, for example, the education ministry or some other official government function? Thank you. No, I appreciate the question, and the fact is that we have agreed from the beginning, and this is where the conversations go, to use the Vienna Conventions as the basis for our discussion of reestablishment of diplomatic relations, and that's the document that we're using, so we obviously discuss that. But I think the fact is that
we're making progress in these areas, but as my colleague from Cuba said, Hemos hecho progreso en I'm not estas going to áreas. really be specific about where we still have to close. We've gotten closer each time we talk, but we're still talking about various aspects of the functioning of an embassy. Y estamos discutiendo varios But we aspectos del have gotten much funcionamiento de las closer embajadas. than we were each time we talk. So Y that's cada really vez que as far hablamos- as I can go today in terms of specifics. Y hasta ahí quiero llegar hoy en términos de especificidades, temas Sí, específicos. la pregunta es de Daniel Trairo de Reuters, el cual pregunta si han llegado a algún acuerdo con respecto a los asuntos internos, es decir, con respecto al poder brindar cursos en La Habana, con respecto al desplazamiento de personas estando en Cuba, en base a lo que está previsto en la Convención de Viena. La respuesta ha sido la siguiente. Nosotros hemos utilizado la Convención de Viena como base para nuestras charlas, pero, como lo decía anteriormente mi colega, nos hemos acercado a nuestros objetivos, pero todavía estamos en charlas, todavía estamos hablando para establecer el contacto necesario para arreglar el asunto de las embajadas. Margaret Warner from PBS, please. Thank you. Are you still as optimistic as more than one senior U.S. official said before this last round? And if so, what is that based on? I mean, other than that the talks continue. Other than my congenitally sunny disposition, Yes, other than that. I mean, no. is there any measurable progress on any of these thorny issues that you were very open in discussing in the hearing the other day? thanks. Primero la pregunta, por favor. Gracias. Esta es Margaret Warner de CBS y dice, ¿sigue sintiéndose optimista con respecto a este proceso? Como lo preguntaba un alto funcionario. La respuesta inicialmente, sí, bueno, yo siempre estoy de muy buen humor y tengo un carácter muy positivo. You know, I think that I actually am both an optimist by nature, but also a realist about the difficulties of this process and how much we have to get past. My own view, and I think my delegation certainly shares this, is that it isn't a lack of measurable progress. Each time we have met, we have made progress. We made progress this time, and the truth is that you, in the end, inevitably come to some tough issues before you get agreement, but we made great progress, and I remain optimistic that we will conclude, but we still have a few things that need to be ironed out, and we're going to do that as quickly as possible. So I do remain optimistic, but I'm also a realist about 54 years that we have to overcome. En efecto, soy optimista por naturaleza, pero al mismo tiempo soy una persona sumamente realista. Como lo hemos dicho anteriormente y concordará mi delegación, hemos sin duda alguna realizado adelantos, esta vez incluso, pero al final todavía hay temas bastante, digamos, delicados que tenemos que resolver. Y lo repito, soy optimista, estamos acercándonos cada vez más a nuestra meta, pero todavía hay algunos elementos que tenemos que resolver. After 4 rounds, can you explain to us, I know you touched on this in the hearing, but can you explain to us what your expectations are about the sort of access American diplomats really need to have in Cuba to perform their duties and the sort of access Cuban citizens need to have to the American embassy to make this be a worthwhile project, comparable to what sorts of situations in what countries, let's say in the case of American diplomats? And do you think another round will be necessary to close the gaps between the two sides, or do you think you might be able to do it without that? Thank you. El periodista es Michael Gordon del New York Times. Llevamos ya 4 rondas de estas conversaciones. Le quiero preguntar cuáles son sus expectativas con relación a los diplomáticos estadounidenses en Cuba, o sea, cómo podrán operar, cómo podrán moverse, y lo mismo con respecto a los cubanos aquí en los Estados Unidos. ¿Puede darnos alguna comparación con cómo se lleva a cabo esto en otros países? ¿Y cuántas rondas más de conversación harán falta para cerrar esta brecha? Thank you. I think
that we've been pretty clear throughout that obviously the opening of diplomatic relations, reestablishment of the embassies is going to be something that is different the way we've operated in the past, and that there are a range of ways in which our embassies operate around the world in different countries. We expect that in Cuba, our embassy will operate within that range. And so it won't be unique. It won't be anything that doesn't exist elsewhere in the world. There are various circumstances in which embassies operate in somewhat restrictive environments. And so all I can say at this point is we have confidence that when we get to an agreement, our embassy will be able to function so that our officers can do their jobs as we expect them to do worldwide, but in highly varying locations around the world. So I have every expectation that it will fall within the range of other places where we operate. On the question of a next round, I think that we made a great deal of progress this time, and that I don't know that we will need another round. I think at this point this is likely to be the kind of thing that can be hammered out using our diplomatic missions, the U.S. intersection in Havana and the Cuban intersection here in Washington, and very capable chiefs of mission in those two intersections. No worries. I just want to be sure I have everything. Si le agradezco mucho, quiero que quede muy claro que las embajadas van a funcionar prácticamente como funcionan nuestras embajadas en el resto del mundo. O sea, hay un rango, hay una gama de funcionamiento y prevemos que la embajada estadounidense en Habana va a funcionar de esa manera. También sabemos al mismo tiempo que va a ser una embajada operativa, en ciertas podría ser un entorno más bien restrictivo, pero confiamos que nuestros funcionarios van a poder desempeñar su labor tal y como lo hacen en otros países del mundo. Habrá una rotación, así como se realiza, lo repito, en las otras embajadas del mundo. Con respecto a la próxima ronda, que fue la segunda parte de la pregunta, como lo decíamos anteriormente, hemos realizado adelantos bastante importantes. No sé si vamos a tener otra ronda de charlas, pero confío que nuestros funcionarios, nuestros diplomáticos en la sección de intereses de La Habana y en la sección de intereses de Washington, D.C. y los jefes de misión podrán sin duda alguna llevar a cabo el trabajo cabalmente. Ms. Jacobson, the United States will continue to provide the training courses for journalists in Cuba. Are you willing to modify it because Cuba is requesting that? And if the answer is yes, why? I think we've been very clear that we have continued to request funds from Congress for various activities in support of the Cuban people. But I've also been clear that those programs have changed over time since they began in 1996. I can't say what changes they may have in the future, but we are constantly looking at how to make them effective, which is the bottom line, and that is something we do all the time, not necessarily linked to this process. You have to look at the environment, you have to look at the way you provide support for people. So it's not a question that I can answer at this point because we're still in conversations about functioning of embassies, which is where our focus is right now. Oye, es una prueba. Es que estamos hablando de esos cursos que hemos ofrecido en el pasado y la verdad es que hemos pedido al Congreso de los Estados Unidos fondos para continuar apoyando al pueblo cubano. Eso es público y hemos dicho público, pero es verdad también que desde el inicio de esos programas en 1996, esos programas han cambiado
para ser más eficaz o ajuste a la situación real en los dos países, mucho antes del anuncio del presidente, y vamos a ver si ellos cambian en el futuro para ser más eficaz, pero estamos hablando solamente de funcionan las embajadas ahora, así que no puedo contestar la pregunta para el futuro. Estamos hablando ahora de las operaciones de la embajada.